Abusua mechiachi obibia ewo yen eja yakopon edopa eshua shiak na eshua yawe edo bibia se ni edaso edi program bi achi na bibia se nedu no ese bibia no kwade hye bia no ehiditi sa ne bibia se netie ese nokware epie atroso edoso enti bibia nokware wo bia no yegusu eyi nadi bibia kohwie wo bia so obosanam all angles eyi nyina pie na ye wade kakra ache na ansa na se yebekọ ho no na ye brada no ebisa questions bi say satirical corner and word creation and your brother Ejapa David, your brother Ramtin na obisa say your brother Ramtin de na o kire say de ye ka no no kware pa obusiafo say ye betana hana ye kasa research aye na de ni pesua no because end time yi obonsam wada de nipa che wada de nipa ache yi pa na Nyankopon se onokwafo se tamone asuafo ne na mroka kyerem se asem bia nipa kan kokoa mu no ebepie de wurumanfo ye wiase up to date enne nokware ahyase epie na nokware de be se manya hu de meka saa to se ni bisi to se ni bisi mepacho mo a montimenka ewo WhatsApp no manya crack kakra wo or the same phone anim aboho ma mekura me yem kura hye me phone abo nti se no mintimi operate nti no mo fa ncha me se montimi nka ewo WhatsApp bi ne se ne Ghana aye den se ne wo tisika 8 million 9 million koto phone no aye den pa yi nti obesen ne obi sika pe wa afro se asumasi obesen ne afra biansa se kai ni pade no Romans chapter 13 the verse number 8 or say ma ye ni obi aka ne modo a ye ndo ye do mtiemfo enu ti na ye do muka as obi frem so san ni miska say hey krachi ye careful next time o san ni scan one frame answer wa san ni wa hani papa because do ya Ghana ya hye no mtiemfo ye nyonko pa no mo say Ghana ya hye pa da busiafo mo fa nche mo amontimen kan ewo WhatsApp no enche bia mesan ba nye easy sa ebesan ba nya kakra na enko ya asem so ya brada ba ku bisa se enti se otie mi video ni yi a ne che se edin e boni se Jesus Christ enye djuma na madi kan ka se na nipa nim ba isi afi na nokware epie na edin Jesus Christ no na ewo tworosem na Bible ankasa na ye nyina ye use no aye Hebrew kasa Israelfo ana Jewishfo no na omka Hebrew enti onipa bia na ote Latin kasa ano translate ye na edin Jesus a ye nya ne bibiri na ebo no amadi kan ka kire mo se aye Romanfo de to no edin na aye Isus na Isus 400 years ago na letter J never exist. Letter J na eniho na ense no o invent ye e na ba be kan letters no enti na Isus na IESUS na nye Jesus na Isus letter J bae no ana be sesem eni J so bi se meboa se o phone ekita ko YouTube na check we se letter J efiri hin na bae na edin Jesus ten na ye answer ye benya Jesus search na hwe so okita mobile phone search na hwe sisi na ko Google na Google hwe letter J efiri 400 years ago na letter J eniho nti no omo na invent edibehye mu badika ka se
Israel for entro letter C ni letter G. Sanye or the same. Ghana yen tro letter C any letter G nunti yeno. Ye friend say John no. Ibnu Yohanan. Nye Yohanan. Aha. The tree no. Omo translate no. And the name of be ajira because Bible no always be at King James and one no omo ye changes won't be changes in there. They be omo your Bible because in your natural Bible ye beto ye. Nemu no kware and be a shibian. Ye be a PM ni pa hunu se ne ye kano. E no kware. Pe trust na da ho no. Eros ewom. Eros wo Bible mu no. Yankopon wa do hu da. Na sofo bi ka se Bible no de se mistake bi enim. Hwe, uni mistakes wo mu. Na enemi bi so a kire amu hu se Bible na wo no mistakes wo mu. Hwe Matthew chapter 28 verse 1. Luke chapter 24 verse 1. Mark chapter 16 verse 1. John chapter 20 verse 1. Sa verses we ni na ya de kro. Ya de ba ko. Enso yenti esemu a wo mu. Me bana me mo ade enchero na hunu se ensem na ye betana haka no enye bosirimuka utu enipa fo a ofese bia entro na wudi kire no me kire wade ye ni kan hyase ewo Matthew chapter 28 Matthew asempa tie duonu wotwe tini na homeda ni twa mo no osa Matthew chapter 28 verse 1 na ye kinkan no na homeda no etwa mu no ti ade wa ha da edi na otwe kan no da edi na wotwe ne kan no ahimalache Maria Magdalene ni Maria baako no ba se Mary Magdalene ane Maria baako no obeheda no awu bae se awu behwe yaje nkwa Yahusha ana Yashua Hamashiach ne nna no yenti ade na hwe asase usupi omuduru hopa na asase ewusu bebre na Awurade bofo firi su sane ba bi ana Awurade Nyankopon bofo firi soro enti ebo na da obo na nano no ana obi mini firi ho no otena so ana otena ebo ne so na ne ho te se enyinam afi na ne ho hyiran te se nyinam na taade ho ase sukotwea na taade so hyiran te se asukotwea na ne huhu nti awemfo no popoye na ne huhu nti awemfo na no mu gina eho enwen ena no na omho popo no yese wufo afi omo yese wufo obofo no bua se ma no se ana obofo no ebe bua ase ema no se modie monsuro modie monhwe na monsuro na menim se wo hwe Yesu na menim se mohwe yaje nkwa Yashua obo na senua obo na senua mu no oni ha afi Matthew chapter 28 amieti ase se homi odisen homi da ne twa mu no Mary Magdalene ane Maria baako no eba obodana no na bere mu du obodana no ana obofo bi hye atade fita no be mini bo no efiri ho no tena so the same asem korona yenhwe Mark chapter 16 Mark 1:16 afeti asema eho Marko asempa tidunsia Mark chapter 16 verse 1 na homeda ntwa mu no afeti ha homeda ne san twa mu no Mary Magdalene bi ni Yakubu afio oni Yakubu ni na Maria ni ene na Maria Salome ana Salome Matthew 28 esome etiase se homeda de twa mu no Mary Magdalene oni Maria baako no ana ekọ na ne so afio mu du ha na asase wo so kese na obofo firi soro baaye ana obemu ni ebo na na da ho ana otena so afio Mark chapter 16 the same asam kro na o yenim se Mark so no na friend se John omudu ho no Mary Magdalene Maria Yakubu ana Salome the same asam kro na o afetie to hwam se omotori hwam se omede ko srasa no ewo obudan ni mu reba abesra no
na da edi na wotwe kan anopa da edi na wotwe kan no anopa hema afeti ha ahema woba eda no so omo ba ena ne so na owia apue afe ahema na che no esumwo mu no owia san pie na wosisi won ho se ana obi se omo se mo se no bom ni ebo afe ebo na Matthew chapter 20 emiati asese obofo bi firi soro ebe mini bo na otena so no aha afe omo bisa mo se hwan na be mini obo na mayen every eda no anu amayen na oma won ani so no afe omo mo mani so ohun se obo no amuni empofuru mi na no mu se ebo na mini na esukukuru na esu kese na okọ eda no mu no afe omo ko da nim abrantie bi se oti nifa so afe omo hu abrantie bi se oti enifa so hye atade tintin fita ana o hye atade tintin fita na obo ana omo yam hye wom Matthew 28 verse 1 so me yete ase se omo du ho no obofo firi suru be mini bo no ana obi san sa mo hwe hwan maje nkwa no oni ha wonya no okọ afe Mark chapter 16 ebiso be yam yete ase se omo du ho no omo mo mani so no ana ebo ni firi ho afe omo bisa mo se hwan na betumi mini obo no afe omo ko mu na brante bi to hye atade fita eto a onwen na wosi won se ana osi won se mo binim omo yam hye Yesu Nazarenia obo na aseniam wanyane oni ha efa kon odon toy na monko kan kire na suafo ne Petro se afe Luka asempa tie duonu the same asemna asan o look be che se Bible na da ho no enkrofo na changes bi omu na instead of say atoro na kohwie omlihye mu nti no ese unso omo ho da ho omo ho da ho 9 na da edi na wotwe kan no nti da edi na wotwe kan no obi anim se eye the same Sunday homedan Friday or the same Saturday na da omukun na Friday nti Roman for betesa no nti da na edi na wotwe kan no Sunday enye Monday omo na asesa sa or the same days no so no nyam awasisi no bai afe wa modin wa ha na momu oseda edi na wotwe kan no awmodi nuhwam eko nane so no obo no se efri edano afe mdu omu se ebo na epia afiri obodan na no na ohye ni mu no ana omko obodan ni mu we no bradi Yesu mu omahu Yashua agenkwa no na mu na eba se yeye ontrim kesne afe omugina ho no we ye omtrim kesne hwe mema benu be afe ti ha emema mienu Mark chapter 15 so me yete ase se omudu ho no na omu bisa omu sa hwan na be mini obo no afi obo ni mini omura mu no na obi hye atade fita ate ho Matthew 28 me yete ase se obofo ni mini obo ni fidan na no ana obetena ebo ni so afi Luke chapter 24 also omu bi dan afi mema mienu gina ho kese abofo no ja wonchen a ohye ntade the same asam kro now ese hwan na ka de kware hwan na ka na kware we read the Bible 20 years ni 40 years ni asam ekura hu ye oto ye kasa na wuye dede ye kan na wuye dede tuetue ni paso it's just contradictions and errors and mistakes wo Bible mu no say yes a holy Bible afi den na de holy ifima be kan ye na ihu kawo ma osisi won trase na mema no ka kire won se afi emema no ka kire won se afi obofo no ye ba ko na wa be mienu afi obofo na no te bo no so na afi ya hu so te bo so bi ade na muhwe otiasifo ufo mu yi oni ha wonyane mon kai se di o Galilea no o ka kire mu se e twase wodi unipa ba no hye ni boni yefo sa mo bonu asewie e de to so miensa no pasori biu na okai ni sam na osan free edano so the kan you na jedi ba kono ni won ya academy na me afehwe John chapter 20 me audio we no em say John chapter 20 enim hwade
amenchiro akohwi a omde ahyehye Bible nim se omho beda ho omho beda ho. John chapter 20 asa ya je nkwa ewusori na da edi na watwe kan no anopa tututu a esum da so mu no Mary Magdalene ba obodan ho afia ha Mary Magdalene kwa ne ba obodan no na obehunu se wayi obo no afiri eda no ano na otumirika ba Simon Petro nche afia ha wanwura obodan nim ono nkwa na nam wanwura obodan nim ana otu Amerika beka kire Peter say mama sen kwa hwe Ose verse 2 no ana otu Amerika ba Simon Petro nchen ni osuani ba kwa Yesu don no nchen na ose won say wayi awurade afiri edan mu yenim faako a wode na akoto na Petro ni osuani no firi adi ba oboda no na won ba no nyina tutu Amerika na osuani ba ko no ye ntem san Petro ho afi wa ho contradictions e watch resem contradictions e watch resem mesa Bible you know my no onkan tina ohu mistakes ni errors e wo mu no onkan dia hwe okan Isaiah chapter 7 verse 14 na unsi ombeka se ombewo obi ne yatundi Emmanuel na Emmanuel asokere ne se Nyankopon ne wo ho mese na mi bie wa dwem mo se chorosem ne da ho na ya fa ne se World Cup na chese obi som Bible ne kura chen Nyankopon bo no obi som Bible kura chen Nyankopon bo no we awurade anu asem ene wo mu baabi ho a errors wo mu wayi afiri mu anu nti na Bible se enyibi mfiri fa bi nka ho sane asem ne tie ne kan pepepe osofo nim se ade we atoro ofo a akirikirim u kirikirem akosi sen obekirim akosi enasen amenkira akohwe bi a omsane hyemu hwe Matthew chapter 1 mekiro akohwe bi omde hyemu kase uruma fo no mte ho no omyenkro papa Matthew chapter 1 the verse number 18 Ose Yesu awo na sene Yesu Kristo awo tie ni wode ne na ma Joseph se asiwayere na wonya nhia mu wohunu se onyem die efiri hu kunkurumu na ne kunu Joseph ye onipa tenene na ompese ogunanim ase dwamunti obo ni tirim se obegya no kokua mu na oredwendwene ye hu no hwe Ewurade bofo yi ne ho kire no wodai mu se Joseph David ba insuro se obefa wo yire Maria aba wo nchen na de onyem no firi honhon kunkun na obawo obabeni na watundin Yesu afeti ha wase obanyem no na watundin hwan Yesu enye sa na oka wa yentias ensemu eto aso afi obofo no beyi ne ho kire Joseph da mu se obanyem ne yire banyem na honhon kunkun no obanyem no na afi onyem obetu ni din Yesu ya hwese obofo na edi ntro anasa chorosem na edi ntro efiri se ono na obaji ne man afiri wono bonimu na ye nyina ye ho na de Ewurade nam odifo kan so abamu se hwe ababa no benyinsen na wawo obabeni na wato ne din Emmanuel afehwia hwa obofo na ba daimu abeka kire Joseph se oyire banyem won konkuru banyem no na wato ne din Yesu afe aha ose ne ye nyina abamu aha na odifo no asem na okan ne ba mu se ababa bi benyinsen wato ni din Emmanuel enti obofo na odifo no ha na ka no kware obofo no oni odifo no ha na ka no kware na odifo na omo ka no ho asem Isaiah chapter 14 Isaiah chapter 14 verse Isaiah chapter 7 verse 14 yankan firi 10 no na sa Isaiah chapter 7:14 anokan Emmanuel anokan enya agenkwa no nimdie di panimti Roman fo na hyeda ade sa ne mana hihim yan hwade
Isaiah chapter 7 verse number 10. Na Awurade to aso ka kire Ahase. Bisa Awurade Onyankopɔn ho nsɛnkyerɛne. Awurade ɔne Ahase na yakasa. Okay. Na asibisa Awurade Onyankopɔn nsɛnkyerɛne. Manu insane nkwasa asamando. Ana ekron se osoro na Ahase mirimisa. Na merunso Awurade menhwɛ. Ana ɔsɛ David fie muntie ha amaha enipa yi enoso emamo sabo be ha me Nyankopɔn enso enti Awurade ara no be ma mo nsankyerene hwɛ ababa no be nyinsan awo obabeni na wato ni din Emmanuel nufusuo ali srade ne ewo na obedie pre a ohunu bone ni akiri no na papa na ofa na papa na wafa no no berima no inya hunu bone ne papa akiri fa no afei nim se agenkwa no ono oye honhom no ono papa ne bone no onim ansa na oba afei ade na be kire se bra oya bofra no onya hunu papa ne bone no ahun ture beda ha aha ahasana na one ne kasa afei omde abehye mu se odesan Awurade no be ma nsankyerane na emu obewo na watu ni di Emmanuel na se Emmanuel na otu ni di ampa hwe Matthew chapter 1 verse 23 se hwe ababa ne be nyinsan na wawo obabeni na watu ni di Emmanuel asekyerane se Onyankopɔn ne yen ewo ho afi ose asekyerane se Nyankopɔn ne ewo ho obofo ne se matu ni di odesen Christ ana Jesus afi hwe ayu abofo ne se matu ni di nsen Kristo no so gina ho se Christ one kan Jesus wa ukita twi Bible hwe Bible na ase ekura hwe Bible na ase ekura o se Kristo asekyerane ne se de wasra no ne all tro Bible no se asekyerane ne se ne wasra no abofo no se obetu ni di Kristo odifo nso hyenkom amana ba mu se betu ni di Emmanuel ese Onyankopɔn asem odifo no ne all tro Bible no ani obofo ni Joseph hwan eka no kware hwan eka no kware ose na Joseph firi enanmu nyane no oyese ne Awurade bofo no hye no na okofa ne yire no ba ne nkyɛn na Joseph ne no anhia mu de kosi da a owo obabeni no na otundin Yesu ahundada ewom unya time ma Bible ntini ahundada ewo twerɛsem afɛ biem yanhwɛ ha tamu anyansafo miensa no omo firi apuye ana omo kɔhwɛ odesen tamu no omo awo no na obi elim sɛ tamu ma awo no so na eye awobre that time so na omo sɛ eye 25 December according to Roman 4 25 December so ya wobre obi enu hodi ni nwan kwadidi enti asa yankan free verse number Matthew chapter 2 the verse number 7 asa na Herod frɛ nyansafo no kokɔ bisa wons bere ko a ensoma no free no yi afei osoma won betrem sɛ monkonkɔ hwehwɛ abofra no yi na sɛ munya hunu a momeka nkyere me na me nso menkɔ kutu ne bi na wo tie wɔhene asɛm no wie no wosimu kɔe na hwɛ ensoroma a ohunu no apoye no di won anim awra de kosi sɛ okogina afa abofra no wɔ natifi na ohunu ensoroma no won ani gi kɛse pa awra na wɔkɔ dan mu ohunu abofra no na Maria na wɔkoto sɔre no na wobue won futuo mu yɛ no ye sika kwakɔ ne enuhwam ne kɔbere na woyi kyerɛ won dae mu sɛ won san enkɔ Herod hɔ biem wɔfa kwan foforo so san kɔ won kurum verse number 13 na wofiri hɔ kɔe no na Awurade bɔfo yi ne ho adi kyerɛ Joseph dae mu sɛ sɔre fa abofra no ne na dwane kɔ Misrim afei ɔbɔfo na bɛka kyerɛ ne na sɛ
on fa abofra no enwa no nkɔ Misraim ne kyɛ sɛ de ɔmo kɔ hinta na kwatena hɔ sɛ mɛka kyerɛ wo na Herod de bɛhwehwɛ abofra no akuno verse 14 na ɔsɔre fa abofra no anadwo na ofiri hɔ kɔ Misraim verse number 15 na ɔwɔ awra kɔsi sɛ Herod wuye afeti ha ɔmo kɔ Egypt no ɔmo tena hɔ kɔpem sɛ Herod ɛyɛ de ewuye Herod wuye no ansa ɔmo na mu ano mepre Nazareth ti Nazareth no ɛnyɛ hɔ na agyenkwa no firi o ɔbɛtena hɔ ana ɔmo de tu ne sin sɛ na Nazareth kuro ketwa ɔno obepie firi obi a yawo no hɔ ɛyɛ dɛ bɛ Nazareth ni sɛ obi a yawo no firi asantima mu ofiri no ɔbɛtena enkran ɔsɔ yɛ enkran ni how possible is it ɛnyɛ possible Matthew 2:15 na ɔhɔ ara kosi sɛ Herod wuye na de Awurade nam odifo no so kan na ba mu sɛ mafrɛ me ba afiri Misraim na Herod afe aha yahunu sɛ Herod awu afe Herod obi a wawu no afe tie he Matthew 2:16 na Herod hu sɛ nyansafo no agoro ne ho no de bufu pii ɔsoma ma wokunkum mofra afe obi a wawu wasa asoma am ya kunkum mofra abusuafo yentwa ye ho emra yasan aba abusua chorosem no de me se ye be fikire no ama hu atoro bi ewom mistakes omo chochoshim ene ni nyine pie Mark the Diane John Mark the book of Mark John the choroye the book of John nankasa John na san choroye who ji switch enti ni o kan asem wa no ono aresa be sesa na no ha akohwie ye wonsem ni bu ha me se Paul san ba wiase a ankobeka se asemu yo mo choro ni enyamia asemu ya wo choro semu no Paul enyame na me choro hyemu hwe bibiti se Colossians chapter 2 the verse number 16 Paul se mema obi emfa afahye bi ana bosom bi ana nima bi mfa mu wabam ana homeda mfa mu wabam asa Paul na kan afi Bible so me yete ase se o Psalm 1 enhira no omo ntra adebonefo tena bia se bia beach bi ni sa ne man asa Paul so me yete ase Colossians 2:16 se mo bi mfa sa ne man mu wabam ti Bible no okasa eti ne ho ana afehwe 2 Corinthians chapter 11 the verse number 16 ti asema Paul kan ho asa Paul nemsem bia aya na oka no eno na akofa confusion bebere Paul abachoro sem yesa tweti etwa enka hwe according to Bible osese obi ba ye na genkwa Yahusha ana Yashua nimu a tweti etwa anamomonto ye enya hwe or say Timothy Acts chapter 16 ana Timothy ombe yi no friye na bro mu yi Timothy no esan se ni papa eye hilani nti no omutwa ni twetia enti no twetia etwa no eya de Abraham asefo ana omutwa mu twetia enti se wunye obi a ye wo honhum de ye wo spiritual ana ye wo kana honam de ene honhum de enti so bi be fa or say ye na genkwa na ano nkyere se wawie o sana ne ya brada ebisa se enti enkwa je gina enamu ana
anase ejina odi say osa salvation anase ena nyamsom no park adentina ye na genkwa Messiah no osa odi ni moja abepepa ye bone na so odi moja abepepa ye bone adentina wosa ye san bompa ye nka hu hia se ye bompa bim nanso etwase ye san bompa ye honam de ene honhum de anu nti ana obi befa ye na genkwa honhum konkoro na bodasu osa hia se osan bo physical subo nka hu hia se osan go boss because sa honhum konkoro bo so honhum so na ya de nyina enti ade ba ko pentumi nye ho obi ntimi emeka se waji ode sen agenkwa na di na momu obetena fie bere kwa nkwa sore tena fie nkwa sore se waji adi ode wano na apa mu aka ana wakoma wode agi atum tena fie tinyamsom na ho no eyade eye park wo nhunu sa nema na ani obeka se enkwaje ejina nam anase ejina se obeji ode sen agenkwa na di ni na hu hia eye kan sa de nkobi nkwa sore kaso nya gidie na no anu wawie otifie onsum nyankopon bi because wabeje di ode na koma na age twasem bi Paul kan e wo 2 Corinthians chapter 11 2 Corinthians 11:16 enti Paul on 7 bu ha eno na akofa confusion aba 2 Corinthians 11:16 o say me kan bio say obiara imu me say me yokwasea na say etisa monye me say okwasea na me nso mahwaahwa me ho kakra ya me nso mu ye hwaahwa ho di America no me nka na wurade tumi mu afeti ha wo ensa na Paul kan so won kan na tumi yankopon tumi mu ti 7 bu ha o say ayenkwasea sem na me ka o say na imum enkwasea semu sa hwahwa adwene yi mu esan se enipa bebire hwahwa won ho honam fam nti me so me hwahwa me ho bi ono so hwahwa ne ho bi enyenyen nsam no okose enkwasea semu nti Paul 7 bu ha abusuafo yemfa nyasem sa atwere nyina firi nyame hu me mu na Paul so wokan kwasea semu a tin na firi nyame hu me mu ono so me ati ase se enye brade tumi mu oyo no nkasa na adwene odeka na adwene ana odeka nipa wonsu atwere sema abebere obebere mama me kasa yetenten won semu ana eba because ene twere sem no bebere na face eno ane da ho ne ye kasa ya kronkron te kronkron unum euros hihim euros hihim ese twetwa anya hwe Acts chapter 16 ye fa Timothy no aso na eboto ye twa no etwa ne twetia ntu sa waba ode sen Messiah chanu jaso oboto wutwa ese wutwa na ewura afi 2022 mu a abusua ensam na nkasa ni ese aborofo transe hu se Ghana for ya so den na so den aye no omso mekere ye pa me hu se ommekere ye enti the next year 2022 no enema omde ba ne se ombesizi ye bibia because you say school hospital police enuma kese no mo ne de bra ye na fe omo de nima bra ye betena ka kire mo se ye nye gay ni lesbian tu se krom ha ye ji gay ani lesbian tum akra ha ne bewure ni kese entinya ya ye tin kra ha wan pe babia mfa oti amfa ode mi pesika kakra ahokyere kakra ekom kakra etinu akwa ne ensesa wo ye Nyankopon bufo bi bobesane wafra eso am gitum a osofo e wo ho kwan sa wuhyira so won hyira so a ye besi court na abrafo no adwen hu se Ghana no ye yemre tena me kasa me de ebe kakra no mante menka bi ma bi mti adomu me kwa wote ha
de adwuma nti sika nti ekɔm nti wote ha na ne ebeto ato hwɛ Sodom ni Gomora abɔfo no eduru yɛ no mfiri mu kɔyo mu dwane firi mu kɔye kɔsa ni mebu ha sasa wotem ma de ne beto wɔ mu and sasa wotem mu because anhwe ya ne ebeba no say gay for enam lesbian for nam odo ho akɔfra mu ye nipa nti owone ne wachia no o so masi na de na wo ye sei Yankopɔ bɛhye wafra ɔbɛhye wafra 2022 enema ewo mu no edos esem so on be nipa robotic abɛ kakra no ma kyerɛ se yɛmfa sika ntwade bi mu wasen na wawo no ɛno na abɛgyina mu ugina na scan no na watɔ ne ɛsa wotɔ na ɔmate afiri ne ɔmɛte afiri na wokɔ ti twere sem na da hɔ no bebi aduru no technological world bebi aduru no nimdie bre eti Nyankopɔn so yi nipa a ɔmo kyerɛ ɔmo ma nipa ni ada hɔ ɛso yɛn ka asɛm no ɔmo nye ni ɔmo sa kohwi ana yedi entro sɛ enniema a ɔmo bɛbɛyɛ ɛne nneema ɔmo bɛsesa no onipa dasani ntumi nyina onipa dasani ntumi nyina ante abusiafo sama videos on upload na editing we age me upload fa all the same be PC no so na ko because me smartphone na age ne hu antama mo amont me nka ewo all the same WhatsApp no sa na tie me touch na pai me masesa na mabre masesa na mabre ante abusiafo aha ana me de mosi we say obi atwen 2022 enema ebeba no we say woda sani ntumi nyina kosa woti krom ha ne saa base no ye kire so kɔwɔ ne ebeto a untumi nyina untumi enyina oye dan wo list maka kɔwɔ on be dada say nya hwe onya wo wie na asam de na asempo abusiafo mo sonfo nyame akwa Yohane ana yedi ahyiamu no makramo